WAIM locals out in protest against coal transportation. Stop work, say ready to die but will not allow coal. Finally, controversial debate to take place on Wednesday on the Goa versus Delhi power model. AAP's Valmiki to take on outspoken Power Minister Nilesh Kabral. Congress marches to Directorate of Mining alleging illegal ore transportation by BJP minister. Want action from MPT. Alleges minister involved in illegal transportation. Demands action within 3 days. Threatens to approach courts. Padnam police arrests 2. Seize cannabis plants, ganja and charas worth 20 lakh rupees. 6th raid on cannabis plantation in last 2 months. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The revolution won't begin without someone dying. We are ready to die. It's better to die with bullets fired by police instead of dying breathing coal dust. We have lost faith in politicians. The days of listening to politicians are over. Now politicians have to listen to the people, WAIM villagers said while speaking on the coal issue. The local MLA had assured the people to stop the work of double tracking at WAI. However, work went on as usual. The people had to step in and stop the work. They blamed local Congress MLA Luizino Falero for this. After lots of hue and cry, the deputy collector directed Konkan railway contractor to stop the work. The work will be suspended until the decision comes from the cabinet. There are 3 issues. Issue number 1 is they have not taken permission of the local self-government, and that is Panchayat. Number 2, I said there is an agitation and this work has to stop. So she has taken a decision and told the railways to stop the work immediately till further decision is taken. काल जो WRD मिनिस्टर आसा आनी वेळीचे MLA आसा तांणी येवन एश्युरन्स दिले की सगळें काम बंद जाता म्हण अजूनय बंद ना. पळय त्या दिसा हांवें WRD मिनिस्टराचो एक व्हिडिओ पळयला दॅट आय एम अ लीडर एंड पीपल हॅव टू फॉलो मी. गेले ते दीस वी वॉन्ट टू टेल हिम यू फॉलो द पीपल. तो तर लीडर आशिल्लो एंड इफ यू हॅड टू एक्ट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आयज हो इश्यू जावपाचो न्ही. लोकांक रस्त्यार येवपाची गरज नाशिल्ली. सगळ्यांक कितें ना कितें मेहुल्लें आसा एंड वी विल प्रूव एट द रायट टायम. पॉकेटां भरलेली आसा म्हण तांची तोंडां बंद आसा. तुमी फाल्यां कॅबिनेटीन हो इश्यू हाडया म्हणला. जर फाल्यां जाल ना तर आमी तरी रावता. आमकां खबर आसा फाल्यां कॅबिनेट मिटींग जावची ना म्हण. तितलो आमकां कित्याक आमकां खबर आसा. टील दे डोंट गेट परमिशन फ्रॉम अडानी कोण आयकपाक ना. आनी सपोज फाल्यां कॅबिनेट डिसिजन जालें इफ दे से दे गोइंग टू स्टॉप द वर्क वेल एंड गुड. अदरवायज we will act in the interest of the people and the interest of the state. सगळे लोक एक जण हांकां दाखयतले हे बुद्धवंत पळय आसा सांगतात लिडर म्हूण तांकां आमी दाखयतले. लॉ एंड ऑर्डरची प्रॉब्लेम ना. मारले कोणा मोर्चे पडटले. विदाउट सॅक्रिफायस नो रेव्होल्युशन हॅज बीन अचीव्ड द गोल. कोणाक तरी आमकां मोर्चेत पडटले आनी आमी रेडी आसा. कित्याक आमी तर जिवे उरले जाल्यार कोळसोचे धुल्लो खावन लोक मरतलो. सो एटलीस्ट बुलेट खावन मेल्ले बरे. Salsett Deputy Collector Jyoti Kumari reached the spot on Tuesday. She told protesters that land acquisition process is already done and people are already compensated. However, local question how can someone claim ownership on the land unless Panchayat gives NOC. Listen to those who lost their lands due to double tracking. ताणे एक लेटर बरयल्या गव्हर्नराक की ही पळय केस केल्या 15 लोकांचेर ती फाटी घेवपाची. ते म्हाका एक फकाण कशें दिसता. हे लॉ एंड ऑर्डर टुडे इज अंडर द होम मिनिस्टर एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर. ती लेटर चीफ मिनिस्टराक बरोवपा जाय, होम मिनिस्टराक आनी DGP तांकां बरयनासतना तुवें गव्हर्नराक बरयला. पयल्या सुवातेर गव्हर्नर हांगा ना.
गव्हर्नर आसा महाराष्ट्रात तो केन्ना येता पळय तेन्ना. सो वेर इज द विल. सेकंड, आज जे हांगा किती एश्युरन्स डेप्टी कलेक्टरान दिला? डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एश्युरन्स दिवना. ती कित्याक आयिल्ली ते आमकां कोणें आपयला ती खबर ना. बट आमकां MLA ऑफ नावेलीन सांगलें की आपणें आपयल्या म्हण तिका. आनी ती फक्त सांगूंक सोदताली लँड एक्विजिशन जालें, कॉम्पेन्सेशन दिलें. वी हॅव ऑब्जेक्शन टू दॅट. हू आर दीज ओनर्स? कोणाक कॉम्पेन्सेशन मेवलां? सेकंडली आमी त्या एक्विजिशनाचें उलयतना तुमी म्हणटात की बांदपाक परमिशन आहा. कोणाचें परमिशन आहा? काल इश्यू आशिल्लो की तुमी पंचायता कडेन परमिशन मागलां. पंचायत म्हणटा आमकां एप्रोचूच जावंक ना. हांव तर म्हजी प्रॉपर्टी घेतलो हांगा घर बांदपाक जाता ना. आय हॅव टू टेक परमिशन. 73rd अमेंडमेंट इज एम्पावरींग द पंचायत. आनी ताणें रेजोल्युशन घेतलां की आमी हें डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचें ना. आनी आयज आमकां दाखयलां आनी ते डेप्युटी कलेक्टराकूय दाखयलां. So government is just trying to push the agenda of double track and coal under pressure from Adani आणि कोण ना. उदो आमगे सारखे वचना शेतांतले. तेणे उदो वचपा अशें होलमान दिले, होल्स मारले, बुराक मारले, पूण ते सकल मारपाचे तेणे वयर मारले ते बुराक. आनी तेका लागून आमगे सगळे उदो थिंग उदता, वयले सगळे उदो येता आनी सगळे थिंग वता आनी आमगे शेत सारकें जायना. ते पेड्यार जाता आमगे शेत. आतां आमकां तेणे कोला ट्रक्स येता म्हूण सांगिल्लें ना. म्हणटरी हाले आमगे शेत पेडा जातले कोल येल म्हणटरी. दुसरे म्हळ्यार आमगे हेच गोर हिंगा आमगे हिंगा आहा तेंकोन आहा आमगे थिंग 14 स्क्वेअर मिटर गेल्या. म्हणटरी हाले आमकां बाय आहा उदका त्रास जातले, आमगे भुरग्यांक त्रास जातले. म्हणटरी आमकां तेंकोन कोल नाका. जाय जाल्यार आमी तुमगे पयशे दिको पोतून दिता आमगे सुवात आस्ते सारकोऱ्यान दिये. कित्याक म्हळ्यार तुमगे फोट सांगून घेतले. आस्ते सारकोऱ्यान दिये. आमी पयशे दिताय पोतून. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Veli. Political war and accusations has begun in Vasco, given the fact that the council and assembly elections are fast approaching. On Tuesday, three-time Vasco City Councillor Daji Sarkar has alleged that Vasco MLA Carlos Almeida has failed miserably to carry out development work in Vasco constituency for last 10 years of his term as MLA. Sarkar said that Goa is developing under the BJP government all over, but Vasco is way behind on development as several projects are pending for several years, even though assurances are being given regular. He added that he will not contest council election in forthcoming election as he will be giving a chance for new faces. But he will put up his panel to carry out development through Murmagaon Municipal Council. तेन्ना थोडी कंपल्शनूय आशिल्ले, मेजॉरिटीनूय नाशिल्ले. सो कितें कंपल्शन्स आशिल्ले हांव ताजेर डीप वचना. पूण जेन्ना आतां BJP गव्हर्मेंट सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट करता जाल्यार वास्को कित्याक अशें स्टेप मारतली ट्रिटमेंट. 2 वर्सां वास्कोकारांक आमी 1 वर्सान 10 वर्सां जालीं. ही 10 वर्सां ताणें आमकां फाटल्यान व्हेल्या आनी हो अशी ताणें फसवणूक करपाची गरज न्ही हें ताका खबर नाशिल्लें. एक MLA जायना जाल्यार काम आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें. आतां तशें आमी पयशे दिल्या. आमी मोठ्या मळ्यान सगळ्यांनी मेळून 25 कॉन्सिलरांक मेळून आमी ताका पयशे दिल्या कॉन्सिलाचो. सो हो कॉन्सिलाचो प्रोजेक्ट. पूण तुवें जेन्ना एक आमदार म्हणून तुवें खंयचोय प्रोजेक्ट हाडटा तुजी जबाबदारी आसता ते सगळे फायनान्शियल एप्रुवल घेवन मागीर काम सुरवात करपाचें. आज खंय तरी आमी आयकतात की तो कोण कोर्टान गेला, कोण स्टॉप करता. आतां आमकां भंय जाला की आमचे पयशे आतां हाकाय ना जाले आनी आमच्याय वोटाक ना जाले. आनी आतां पसून मिलिंद नायकाचो सपोर्ट आसा म्हणूनच ते ताका 23 कोटी रुपया पावल्या न्ही. सो वेन मिनिस्टर इज सपोर्टिंग इट वॉज युअर ड्युटी टू गो टू द मिनिस्टर अँड गेट युअर वर्क डन. पण सगळे इगो हातून जायना. थोडे तुवें मातशें बँड जालें जाल्यार सगळीं कामां जाता ह्या जगान. सो तुका सपोज बँड ना, तुका सपोज वास्कोकारा खातीर पॅशन ना जाल्यार कोणूच काम करूंक येता. आमकां वास्कोकारा खातीर कितें तरी करपाक पॅशन आशिल्ली पूण आमी 4 म्हयन्यांनी इतली कामां हाडली. तुका सपोज पॅशन आशिल्ली, आज स्टेट गव्हर्मेंट आसा, तुका एक्सक्यूज ना सांगपाक. आनी सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट जाला. वास्कोच कित्याक जायना हें आमचें एक हें BJP गव्हर्मेंट इज डुईंग डेव्हलपमेंट ऑल ओवर गोवा. आज खंय ब्रिजीस जाता, रस्ते जाता. करमळे सारके भागांत इंटिरियर रोड सगळे हॉटमिक्स जाता. इंटिरियर रोड आनी आज तुमी सिटीन एक राउंड मारून पळयात तुमी रस्त्यार. Hiru Mahale for Goa 365 in Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Congress on Tuesday demanded that the iron ore that was allegedly shifted to transport ship
be brought back onto MPT berth within 3 days. They said that if not, they will approach the courts and all other fora to ensure that this national resource is not lifted and shifted out. Here are the details. The Congress party held a mocha to the Directorate of Mines, alleging that the Directorate take action against ore that is allegedly been shifted out without any paying of any dues. They said that Mines Department had assured them of action. However, the Congress spokesperson Sankalp Amonkar said that he was doubtful that it was possible as Mines Department officials themselves were involved in these illegalities. Watch and listen to what they have to say. आम्ही 3 दिसाचो डेप्युटी डायरेक्टराकडे टाइम दिलेलो आसा आणि डेप्युटी डायरेक्टराक सांगलेले आसा 3 दिसा भितर जो माल आमचो जो नॅशनल संपत्ती आसा जो नॅशनल आमचो जो माल आसा तो इमिजिएटली जो बोटीन घातलेलो आसा ऑलरेडी बार्जिनसून व्हरून बोटीन घातला 1965 अकॉर्डिंग टू देअर रिकॉर्ड तो इमिजिएटली बावडो माल थंयसून काढून तो परत आसा तसो बार्जीन घालून तो परत प्लॉटाचेर हाडपाची गरज आसा कित्याक तो माल जो आसा तो अनअकाउंटेड माल तेजी कांयच अकाउंटेबिलिटी ना तो ना ही ऑक्शन जाल्लो आसा विदाउट अकाउंटेबिलिटी विदाउट पेमेंट करनासतना माल आमचो जी देशाची संपत्ती तुम्ही कशी व्हरोंक शकता हो तेजे कडेन क्वेश्चन केल्लो आसा जस्ट थंयसर एक मंत्री जो स्ट्युडोरिंग करता जो MN कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान मिलिंद सगुण नाईक हो जो मनीस थंयसर स्ट्युडोरिंग करता आनी तेज्या इन्फ्लुअन्साचेर जर तुम्ही जो माल जो आमचो देशाचो माल संपत्ती जो MPTन भितर पडलेलो आसलेलो तो कितें करता MPT वर्साक एकदा तो माल काडटा तो माल तेंच्यांनी स्क्रीनिंग मशीन घालून बुलडोजर घालून एस्कावेटर घालून व्हील लोडर घालून तो थंयसून एस्कावेट करपाक लागलेलो आसा आनी 5000 माल टन काडलेलो आसा आनी तेंच्यांनी बथाचेर दवरलेलो आसा बथनामा 9चेर सो तेज्या लागून आमी डायरेक्टरा कडेन येयलेले मायन्स एंड डिपार्टमेंटा कडेन ताका वॉर्न केल्लेलो आसा 3 दिसां भितर जर माल येवना जाल्यार तुम्ही रेडी रावा कॉन्सिक्वन्सीस फेस करपाक तुम्ही टोटल रिस्पॉन्सिबल आसतले आमची देशांची संपत्ती तुम्ही इल्लिगली चोरयान व्हरोंक शकना कित्याक लास्टान जेन्ना नाफ्ता येयली तेन्ना नाफ्ताव तेणें चोरली आनी विकून पयशे खाल्ले जेन्ना नाफ्ताचो बोट जी आसली नुसी नोलिनी स्क्रॅप केली तेजे पयशे खाल्ले थंय कोलाचेर पयशे खाता कोल ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे खाता कोल हँडलिंगाचेर पयशे खाता ईच एंड एवरी एक्टिविटी जी थंय पोर्टान चलता तेजेर तो पयशे खावपाक लागलो आसा दर ह्या 3 दिसां भितर एक्शन घेयना आमी आमची तयारी दवरलेली आसा आमी स्वता खातीर न्हय तर आमी दुसऱ्या खातीर वावर करतले पण आयज हो प्रकार पळयल्या उपरांत तुमी ते सांगता आमी आमच्या वरिश्ठाक मुखार मांडटले पण हे दोळ्या मुखार दिसता की आयज ज्या मंत्र्यांचें काम आमची संपत्ती राखपाचें आसा तेच मंत्री आयज लुटपाक लागल्या हे तुम्ही मान्य करता वरिष्ठाकडे उलोवचें पडटलें काय तुम्ही मान्य करता या गोंयच्या भाजपा सरकाराक आनी भाजपा पार्टीक ह्या एकंदरीत सगळ्या प्रकारांचे कमिशन वयता आनी त्याच खातीर हेचेर कोणूच उलयना अरे आमच्या गोंयची ही संपत्ती आमच्या देशाची संपत्ती जे राखतले म्हणून यांच्यानी राजभवनाचेर सोपूत घेतलो आणि आयज तेच लोक लुटपाक लागले हे सर तुमकां कशें दिसता Shyam Chari for Goa 365 in Panaji. It's time for Power Minister Nilesh Kabral to answer Goans. No more excuses, no more hiding, seeking time. It's time to talk, Aam Aadmi Party leader Valmiki Naik said on Tuesday. Finally, the controversial and awaited the debate will be held on Wednesday in Panaji. Few days back, AAP leader had challenged the Power Minister Nilesh Kabral for an open debate on power and other issues. On Monday, the Power Minister Nilesh Kabral accepted Aam Aadmi Party leader Valmiki Naik's challenge for a debate as a common man on the Delhi-Goa power module. The debate will be held on Wednesday at the EDC complex at 4 in the evening. How as a common Goikar, as Aam Aadmi, सामान्य मनीस कसो तांचे बरोबर ह्या इश्यूचेर डिबेट करपाक तयार आसा तेन्ना तांचेकडे अवॉइड करपाक आनी काय उरलें ना आमी चॅलेंज दिल्ली ती बिरेस्तारा आनी म्हाका दिसता तांणी आतां एक्सेप्ट केले काल 5 दीस खूब चिंतचे पडले तांकां ही सुद्दां एक्सेप्ट करूं काय नाका लास्टाक म्हाका दिसता ही एक्सेप्ट करूंक नाशिल्ली जाल्यार द मिनिस्टर एंड दिस गव्हर्नमेंट एंड द BJP would have had to suffer huge embarrassment and तांकां काय ऑप्शन नाशिल्लो
म्हणून ताणी ही डिबेट एक्सेप्ट केली. जावं एक्सेप्ट केली, इट इज रिफ्रेशिंग टू नो. पहिल्यांदा म्हाका दिसता अशी एक मिनिस्टर आनी एक सामान्य मनशा मदीं एक डिबेट जातली आनी लोकां फुडें कोणाचो मॉडेल बरो, आम आदमी पार्टीचो मॉडेल बरो काय भारतीय जनता पार्टीचो मॉडेल बरो ऑन द इश्यू ऑफ पावर हे लोकां फुडें फाल्यां क्लियर जावन ही डिबेट फाल्यां EDC हॉलान वेडनसडे सांजे 4 वरांचेर EDC हॉलान जातली. अनफॉर्च्युनेटली ही पब्लीक डिबेट जावपाची आशिल्ली, पूण जशें काब्राल बाबान अनाउन्स केला की हातून पब्लीक अलाउड नासतलो, पूण जावं आमचे मिडियाचे भाव भयणां आसतली. Shyam Chari for Goa 365 in Panaji. Pernem police arrested two persons, 34-year-old Larsen Richard from Mumbai and 44-year-old local from Korgaon Pernem Reni D'Souza at Korgaon Perne on Tuesday. The police seized cannabis plants, ganja and charas worth rupees 20 lakhs. It was seized. This is the 6th raid on cannabis plantation at Pernem in last 2 months. Here's more. The raid was conducted by Perne police led by PIG Padalve, in which ganja worth 8,600, charas worth 5,60,000 and cannabis plant worth 14 lakhs was seized. Under the Panchnama, the raid was conducted in the house at Korgaon. During the raid, it was found that favorable environment and atmosphere was created for cultivation of cannabis as tube lights, temperature moderated machines and exhaust fans were found to be placed in the cultivation room. The police have arrested 34-year-old Larsen Richard from Mumbai and 44-year-old a local from Korgaon Perne, Rene Neil Santan D'Souza. Sandeep Kamulkar for Goa 365 in Perne. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Fatarpa Bari villagers on Monday night intercepted a vehicle carrying a cattle and handed it over to Kunkoli police, alleging that this cattle were stolen. A complaint has been filed in this regards. Villagers had earlier complained that their cattle were stolen. The cattle were taken to slaughter them, villagers alleged. आज फातर्पा बाळ्ळी या गांवच्या लोकांनी आणि चड करून यंग भुरग्यांनी आज जी चोरून गोरू व्हरताले ती गाडी आज धरले कडेन आसा आनी ह्या गाडयांक 3 गोरू आसली. ह्या 3 गोरवां पैकी एक गोरू जेन्ना पुलीस स्टेशनार ही गाडी हाडली तेन्ना सुटून गेले. आनीक आज सगळे भुरगे जे यंग भुरगे फातर्पे आनी बाळ्ळीचे आसात ते आज कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार आसात. हे भुरगे जे गांवचे आसात ते कितलेशेच दीस जाले एक हे करताले की प्रत्येकानी गोरू चोरून व्हरता म्हणून कंप्लेन बी जाल्ली कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार. पूण हेजेची एक पायट अशी दवरून तेणी ते रावताले आनीक ड्युटी करताले. तर आज तांकां अशीच करून एक गाडी जी पिकअप आसा धाकटी ती आज तांकां मेळ्ळी आनी तितूंक गोरू घातले आस ती कळ्ळी तांकां. ह्या हेजेर तेणी गाडी आडायली आनीक पळयली जाल्यार तांकां भितर गोरू आसले कळ्ळी. ही गोरू अशी करून बांदले की सामके गळ्या सुद्दां ओडून बांदले अशें म्हूण ते सांगतात. ही गाडी आडायतर एक तेणी रोखडेच पुलिसय आपयले आनीक सध्या ही पुलिसय कुंकळ्ळे जी पुलीस आसा तेंच्या हातीन दिले कडेन आसा आनी तेणी कंप्लेन फायल केले कडेन आसा. आज सांजे 7 सुमार आमगेले भुरग्यान आमकां फोन केलो की एक गाडी नोट डावन जाला की ती गोरवां घेवन वयता म्हणून. गोरवां घेवन वयतकीर अर्जंटली एज अ प्रोटोकॉल आमी पुलिसांक फोन केलो फर्स्ट ऑफ ऑल आनी मागीर त्या रिक्षे कडेन धांव मारली. पळय जाल्यार एक गाडयेन खचाखच तेणे टाटा एस गाडी तेतून भितर 3 गोरू भरलात. 3 गोरू भरला ती भरला तेणे तांकां असो बांदून दवरला की ती गळ्या फुगार जावन आसली. आमी विचारलें बाबा ती गोरू घेवन तूं खंय वता तो म्हणपाक लागलो आपूण पोसपा व्हरता खंयच्यान हाडला. तेजेन आन्सर ना जालो. करूं येता फाटले 1 म्हयनो जालो सगळ्यांनी नोट केल्लें आनी फाटल्या आमगे भुरग्यांनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेनूय दिल्ल्यो आसात की आमगेंची गोरवां थोड्यांनी आपल्यागे गोरवां चोरली म्हणून सुद्दां हें केल्लें आसा कंप्लेन दिल्ले आसात. आनी फाटली एक 9 तारखेर आमगे विवेक म्हणटा तेणें पुलीस एक गाय बांदली आसा ती रानाक नोटीस केली आनी तेणें व्हिडिओ काडलो आनी व्हिडिओ फेसबुकार लायव्हय केलो
की ती गाय रातीन तेंगे पॅटर्न कसो तेमी गायेक रातीन येतात बांदून पळयता आयडेंटिफाय करता गांवां येता आनी खंय गोरवां बसले उरता ती ते गोरवां बांदून दवरप रातीन येवप सकाळ फुडें मध्यानीर येवप तांकां ट्रँक्युलायझर कितें मारप आनी तांकां बेशूद करप गाडयांक घालप पायलप करप आनी व्हरप आनी ते इल्लिगल स्लॉटर हावजां वचून स्लॉटर करप. आज हो इन्सिडंट व्हडलो जालो त्या गांवच्या काही तरुणांक पयले आनी लोक जमले आनी आमी पुलिशेन हाडले. पण अशें समजून येता की हे खुबशे गोश्टी घडटा. लास्ट टायम दसऱ्या टायमार हो सेम इन्सिडंट जाल्लो आनी ओवरऑल एक आतां जशें जागृताय ह्या तरुणांनी पयला आमी जशें करून हें केलें तशें पुलिसांतल्या कडल्यान कितें जायना. पुलीस पेट्रोलिंग आसता बट ह्या पेट्रोलिंगाचें खंय लक्ष जाता काय ना. बाबा त्यो रातच्यो ट्रॅव्हल करतात इतल्यो आनी इतले कंजस्टेड हितून आनी तेजे कडेन उतर काय आसना. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे जेन्ना गाय विकती व्हरता बाबा कोणी ती विकती घेतल्या ती खबर आसपाक जाय डॉक्युमेंट आसता काय आसता. बट आज त्या थंयचे लोक आसले तांचे कडेन कांयच उतर नासलेलें एका उतराचे टाळटाळ करताले. म्हणजे ओवरऑल आज हे गोंयान खंय गोमंतक म्हणटाले गोंयचे म्हणजे गायेची जर अशी दुर्दशा तर दिसून येता आमकां. Match against the Gors at Fatoda will not be an easy one. This match is very special to me, but we are focused and we have to win 3 points, says head coach of Mumbai City FC Sergio Lobera. Sergio spoke before the biggest clash on Wednesday, FC Goa versus Mumbai City FC. Here's more. One of the most awaited and biggest rival clash of the Indian Super League 2020 season between FC Goa and Mumbai City FC will kick off on Wednesday at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium here in Fatoda. In pre-match interaction with Clinton D'Souza, head coach of the Islanders, that is Sergio Lobera, said that the clash against FC Goa will be the most interesting matches of this season. However, Mumbai City FC aims to win with a clean sheet and take home the 3 points. Watch to what Sergio has to say. Sergio also spoke about the new key components that he will put in place to win against the Gors. Yeah, I can tell you it's a one game more, but it's not true because it's obviously it's a special game for me. The last 3 seasons, I worked as a head coach in FC Goa. I live and I had good memories because we achieved a lot of things. The first title in the story of the club. We get them the opportunity to play in Asian competition. After arrived FC Goa and the team is in the bottom of the table. We played three players in a row, increased the number of the Indian players in the national team. I had a lot of good memories. I had friends there, my former players, staff, and it's a special game for me. But tomorrow we need to compete well and to try to win the game. I am more concerned about the injuries than the suspensions because the suspensions is possible to avoid, but the injuries is difficult. All teams worked in a short time in a very difficult pre-season, and this situation is possible to happen, but we need to solve this. As a coach, I have a very good squad and there are not excuses about missing some players. I think it's not possible to compare tomorrow's game because FC Goa play very different Northeast United. I respect all styles of play, but I think it's a different game. Very difficult game. It's not possible to last game with tomorrow. Hugo, Jahu will be missing tomorrow. And so what are your comments on that? One of the key player will not be playing tomorrow. And however, you'll be also facing your former team out there. So, and that also at Fatoda, where it's the home for FC Goa. So what do you have to say on that? And as well as missing Jahu tomorrow? Yeah, of course, it will be missed tomorrow for us. But we have other competitive player who can replace him and play very well on the pitch. So I think it's not a detail, but we can play very well without him and with another player in his place. A report by Clinton D'Souza. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv.
Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa 365 TV. Subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Stay safe, take care, and keep watching Goa 365.